Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang sikit pagi ni. Hari ni 3 hari bulan 9, okay, bersamaan dengan hari Khamis. Macam biasa 9.30 bersama Coach Mas CM, SSK, Sembang Santai Khamis. Sembang Santai Khamis bersama Coach Mas. Alright, kalau sembang kita pagi ni orang kata betul-betul santai sungguhlah ya. Kita relatekan dalam kehidupan kita dan juga dalam bisnes kita, yang mana kalau tengok orang selalu sebut ngalah je lah dan kita punya topik ataupun kita sembang pagi ni adalah mengalah tak semestinya kita kalah. Alright. Jadi kalau kita perhalusi apa yang berlaku dekat kita bermula daripada tarikh keramat 18 bulan 3 ya. Tarikh tu CM personally pun memang tak boleh lupa, yang mana selama berbisnes 21 tahun ni, that is the first time we are facing uncertain, yang mana dia punya recovery would take so long untuk usahawan nak pulih ya. Jadi kalau kita tengok keadaan sekarang ni disambung lagi ya, disambung hingga PKPP kita kalau ikut right tu sampai 31 Ogos, tapi disambung lagi hingga 31 bulan 12 2020 ya. Satu jangka masa yang panjang ya. Kalau kita tengok satu jangka masa yang panjang kita hadapi ya. Kalau kita kata recession dan sebagainya, benda yang taklah kita kata boleh control, but certain things is within the control. But when we talk about COVID-19 ni uncertain thing yang kita tak boleh nak bagi tahu ya. That's why kalau kita tengok bukan kita mengalah ya, dan bukan kita kalah juga. Jadi bila keadaan sekarang, kalau kita ambil topik mengalah bukan kita kalah, kalau kita kata dari segi personal life ya, kadang-kadang contohnya kita bertekak ataupun ada argument kat situ, ada pendapat yang berbeza dan sebagainya, dan kita rasa macam malas lah malas to proceed further ya. Sometimes not important pun ya, personal life kita ni, dari segi kita argument dengan somebody ya, dan kita ambil pendekatan contohnya kita kata okay tak apa, better quiet compare to keep argue benda yang sometimes is not important pun ya. Dalam bisnes, right, kita ambil benda ni dalam segi bisnes pula. Kalau kita mengalah dalam bisnes kita, tak semestinya kita kalah. Contoh, dalam keadaan COVID ya, kita ambil the current situation. Dalam keadaan COVID kita sekarang ni, kalau kita tengok kita bukan mengalah dalam bisnes kita. Let's say we back off a certain time to do the re-strategy of business, redirection of company dan sebagainya. Kita back off. Back off tu erti kata lain mengalah lah tapi jangan, I'm not say mengalah tu maksudnya kita back off terus, tidak. Kita back off tu in certain time, ataupun kita mengalah tu melihat balik how to make good balik ya. Make good ke CM punya ni pegang tripod ni, on the way to my training center di Sungai Buloh, di Sri Academy, I'm having a business coaching pagi ni dengan pengilang buat bawang goreng on the way to Sungai Buloh from Bukit Beruntung. Jadi kalau kita tengok kat sini, mengalah bukan erti kalah ya. Don't take it as negative. Kita nak set minda kita ni jangan bersifat negatif, adalah look at the positive side, yang mana kalau kita mengalah tu kita ambil langkah yang redo balik, kita ambil langkah yang perhalusi balik, kita ambil langkah planning balik. Contoh ya, bukan mengalah ya, bukan kita kalah, tapi ada tindakan-tindakan yang positif, ada tindakan-tindakan yang manfaat yang kita perlu ambil untuk kita overcome the orang kata the war
Selalunya kita cerita kalah menang ni, ataupun kita cerita benda-benda tu is relate to war. Peperangan ni macam-macam. You are talking about your minda, you are talking about your business, perang ni macam-macam perang. Either physical perang, tu tanpa terajang. Always perang yang berlaku dalam diri kita, we are talking about kalah menang adalah your mindset. Okay, yang tu memang kalah menang. Okay, yang susah untuk kita pegang adalah war on mindset. Dalam segi kekuatan kita untuk melihat kuat tak kuat untuk kita berperang, mengalah, back off dan redo balik. That's why yang saya kata, when we talk about the business, mengalah bukan erti kalah. Kita ambil the current situation, masa COVID sekarang ni. Apa yang berlaku adalah kita melihat kepada redirection balik. Kita melihat kepada what to do next. Kita melihat kepada planning. Alright. Jadi bila kita melihat agenda terlibat, kita rasa macam, wah, I need to do something, but I need to take a break. Maknanya kalau kita tengah drive, ni PACM tengah buat kereta, sengih semacam. Okay, laju dia buat. Tu goyang CM punya tangan ni. Alright. Jadi Haisha, say hi. Hi. Dah macam anak CM dah. Same age to my daughter, 26 years old. Alright. Jadi kalau kita tengok, bila dalam keadaan sekarang ni, bila kita kata kita give up, give up tu erti kata lain dah kalah lah, dah mengalah lah. Tapi when you said about give up, lepas tu immediate you do the redirection balik. Contoh sekarang ni kalau kita tengok, sama yang berlaku one of my subsidiary company yang buat training, kita punya training activities adalah kita tak mampu nak buat training sebab first is for sure mass gathering. Walaupun berlaku mass gathering, tapi orang masih tak berani nak datang because everybody is worried, everybody is taking care dia punya health, sebab dia tak ada ubat lagi, dia tak ada vaksin lagi. Bila tak ada ubat, jadi kita akan lebih berhati-hati dalam melihat perkara-perkara tu. Alright. Jadi dalam bisnes kita, bila kita mengalah, okay, cepat-cepat perbaiki balik, perbaiki one by one, step by step. Okay, that's why kalau kita melihat balik, contohlah dalam keadaan sekarang ni, nak kata susah pun taklah susah, nak kata senang pun taklah mudah, That's why bila kita kata kita berada dalam situasi mengalah, okay, look at, there is so many view yang kita boleh tengok bila kita kata mengalah. Sama ada satu, kita back off terus, yang tu confirm kalah lah, dah tak boleh nak buat apa dah. Okay, satu lagi, bila kita mengalah, maksudnya kita melihat kepada positive view. Bila kita lihat pada positive view, contohnya existing kita buat business, okay, training, I'm telling the truth thing, apa yang berlaku pada one of my subsidiary company. That's why yang kita kata, kita kena, bila kita kata mengalah for this business, maksudnya kita back off. Tak semestinya kita back off terus. Kalau back off terus tu dah confirm dah kalah, kan? Maksudnya perang kita tu dah habis dah. Tapi bila kita kata kita mengalah tu, maksudnya, okay, kita ambil a pause, okay? Kita ambil, orang kata, muhasabah diri sekejap. Okay? Orang tengok kita kalah lah, orang tengok kita mengalah, we are not going to proceed. But kita as personally, as a business owner, apa yang berlaku adalah bila kita berada dalam keadaan tu, cepat-cepat redo balik, okay, rework balik, okay. Jadi benda-benda tu insyaAllah, okay, kita akan nampak baiknya kita mengalah. Bukan kita kata kita mengalah, kita back off, tidak. Kita take a break, take a pause kat situ, supaya kita melihat balik, satu, macam mana nak buat, bila nak buat, siapa nak buat, our team is there, our strategy is right, banyak dia punya checklist yang kena contribute bila you are talking about mengalah, tapi you bukan kalah. Alright. Jadi dalam keadaan situasi sekarang ni, kita COVID until 31 bulan 12 2020. That's why masa the first month, talking about tarikh Rahmat 18 Mac, kita talking about the first PKPD yang kita lalui masa tu adalah it's very tough. Jadi kita melalui sekarang ni, kita dah pergi ke survival punya stage. When we talk about survival stage, sebenarnya kita dekat situ awal lagi kita dah mengalah in term of I don't know what to do. Tapi cepat-cepat baiki balik, cepat-cepat tengok balik, That's why so important of it, alright, untuk sahabat-sahabat di luar sana, apa pun berlaku, teruskan untuk bersama-sama
dengan team ya, strategi balik ya. We are not back off, but we are pause and then take a break to make sure that kita punya survival is there, okay, to make sure that after that dengan strategi yang kita ada, dengan kita punya planning yang baru, okay, kita boleh bertahan. Dalam keadaan sekarang ni, we are talking about the business. Sebenarnya apa yang kita perlukan adalah kita bertahan je, survival sekarang ni. We are not talking about making money. No. Kalau sahabat-sahabat usahawan di luar sana you can making money, alhamdulillah, that's a great, very great, sangat-sangat. Tapi apa yang berlaku dengan situasi sekarang ni, a lot of, we are talking about cost saving. People worried. Kita tak cerita lagi, the worst scenario adalah you are jobless, you are not getting a job ya, kena retrench, VSS, so whatsoever lah. That's why yang kenapa dalam keadaan sekarang ni ya, apa yang kita perlukan adalah a pause, a replanning, a redirection, either into your company, either into your business. Dia akan berlaku daripada, that's why yang ada a few tanya CM, kalau kita okay, re-strategy, yes, yeah. Tapi kalau kita cerita company, tak ada dua perkara kena tengok kat sini. Satu is a company, satu is a business. Bila kita cerita pasal company adalah daripada senam rehat, kita tak mampu dah, okay, nak kita lihat macam I'm going to change my business, automatically I'm going to change the company. Daripada senam rehat bertukar kepada partnership ataupun sole proprietor, lesser commitment contoh ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita mengalah, okay, pegang kepada dua perkara, you need to do redirection, the strategy is there, the planning is there. Alright, tu dia my mentor Datin Hamizah. Okay, thank you Datin, keep with Mas. Alright, jadi doa CM, walaupun PKPP sampai 31 hari bulan 1, right, kalau perlu redirection, kalau perlu re-strategy of the business of the company, please do so. Kena ingat kita tak mengalah, but we are take a break, we are take off untuk make sure that our survival in the business is there. Alright, doa CM. Alright, moga kita bersama-sama, dan CM ingatkan CM juga, okay, moga kita bersama-sama, kita tahu apa yang kita buat, okay, dan please especially taking care of a few items, alright, terutamanya your team, your cash flow, alright, dan your brand. Whatever which essential department to be maintained, you kena maintain, right? Jadi janganlah kata dalam keadaan sekarang ni saya tak perlukan marketing department. Itu adalah ibu sayang, itu adalah ibu kepada your business, alright? Macam mana you tak buat marketing to get the leads, okay, to get the sales conversion. Jadi perkara-perkara tu kena perhalusi balik, ya. Macam kita kata, kita mengalah tak semestinya kita kalah. Melihat dari segi positif, sama ada your personal punya life ataupun business, okay, itu adalah yang terbaik. Don't worry about that, ya. Teruskan survival. Percaya satu je, apa yang Allah bagi kat kita hari ni, okay, bermula daripada bulan Mac hingga ke hari ni adalah Allah tahu hamba-Nya boleh mengatasi segala-galanya. Cuma satu, kita ni manusia, okay. CM pun ingatkan diri CM juga, ada sampai satu tahap ya, orang ataupun the big challenge yang perlu kita atasi dalam keadaan yang I call it critical, okay, itu that is for sure for everybody. I call it critical, yang mana kita nak berlawan sekarang ni dekat medan perang adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, okay. How strong are you, how good are you, okay. Tabah tu tahap mana, sabar tu tahap mana, positif tu tahap mana, semua ada. Jadi doa CM, keep positif, keep tabah, strategi cepat-cepat, keputusan buat cepat, okay, bergantung kepada data dan fakta yang kena buat, okay. Mana yang dah bisnes lama, lihat balik, okay. We are talking about banyak benda lah, downsizing lah, kena buat bisnes baru dan sebagainya. Alright, doa CM untuk semua sahabat-sahabat usahawan, bertahanlah sehingga habis 31 bulan 12. Re-strategy, redirection, whatever business that you have, nak kena buat baru ke, nak kena kecilkan ke, sebagainya, termasuk CM juga. Alright, jadi insyaAllah SK Sembang Santai Khamis bersama CM, kita akan tengok balik, okay, next week. Jadi sekiranya para sahabat ada tajuk-tajuk yang boleh kita sembang-sembang,
boleh message dekat CM apa benda yang kita boleh sembangkan lah. InsyaAllah, salam sayang daripada CM. Moga kita bersama-sama terus maju jaya dalam bisnes yang kita buat. Sekiranya ada pertanyaan untuk CM, boleh personal message ke FB CM Marzidah Hasbullah, alright, ataupun page CM Coach Mas, boleh mentor pengurusan ya. InsyaAllah, salam sayang sekali lagi untuk sahabat-sahabat usahawan. CM ada di Sungai Buloh hari ni dekat My Training Center. Kalau nak drop by jumpa boleh, tak ada masalah ya. Dan mana-mana usahawan yang perlukan bantuan dalam keadaan sekarang, we are talking about sharing resources, we are talking about sharing apa benda yang perlu kita sharing dalam keadaan sekarang. Let's be sharing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.